मुल्क में छोटे बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पूरा हफ्ता खुलेंगे। अवामी मुतालबात के दिफा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कोरोना खुद नोटिस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता और इतवार को बंद करने का फैसला कलअदम। सुबह शॉपिंग मॉल खोलने में रुकावट पैदा न करें, अदालत का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना इतना संगीन नहीं जितनी रकम खर्च की जा रही है। मुल्क में हजारों अफराद दिल, जिगर, गुर्दों और दीगर बीमारियों से मर जाते हैं। अरबों रुपए टीन की चारपाइयों पर खर्च हो रहे हैं। NDMA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। हुकूमत कोरोना के अलावा दीगर बीमारियों और मसाइल पर भी तवज्जो दे, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर दुकान सील नहीं की जाएगी, किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। हुकूमत सिर्फ SOP पर अमल दरामद के लिए इकदामात करे। कारोबार सनतें बहाल होने से लाखों अफराद सड़कों पर होंगे। इतनी बड़ी तबाही पर काबू पाना हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, समाअत आज फिर होगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आज खुद नोटिस पे जो उन्होंने फैसला दिया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। ईद की छुट्टियों के दौरान भी उनको अगर अपनी इंडस्ट्रीज चलानी है, हुकूमत उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। अगर वो समझते हैं कि उनको खोलना चाहिए ईद की छुट्टियों के दौरान भी, तो वो बिल्कुल ये कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, कारोबारी तबके की सहूलत के लिए ईद की छुट्टियों के दौरान भी सनतें चलाने की इजाज़त होगी। अपोजिशन कोरोना के मामले पर भी सियासत कर रही है। इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। पंजाब में भी शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खुले रखने का फैसला। आम बाजारों को शाम 5 बजे तक ही खोलने की इजाजत होगी। साई सरकार भी घुटने टेकने पर मजबूर। हफ्ता और इतवार को बाजार और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, तेजगाम, ग्रीन लाइन, पाकिस्तान एक्सप्रेस, महर एक्सप्रेस, सुबक रफ्तार, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, कराकरम, शाह हुसैन एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, इलामा इकबाल एक्सप्रेस एंड सक्कर एक्सप्रेस, ये 15 अप और 15 ट्रेनें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें इजाजत दी है। पाकिस्तान रेलवे में ईद तक तमाम ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग मुकम्मल। पाकिस्तान रेलवे का 19 मई को कराची से ट्रेनें चलाने के शेड्यूल का ऐलान। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, रेलवे में उम्र की कोई कैद नहीं, सब सफर कर सकते हैं। अवाम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, कराकोरम, मिल्लत, शाह हुसैन समेत 15 ट्रेनों के शेड्यूल का ऐलान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का कवायद और ज़वाबित पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पंजाब में ट्रांसपोर्ट बहाल न हो सकी, ट्रांसपोर्टर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। बलोचिस्तान में भी ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला ताहाल न हो सका। KPK हुकूमत ने बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट के कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए। जब कोई सूबाई हुकूमत अवाम की खिदमत ना करे, जब कोई सूबाई हुकूमत अवाम पे जुल्म करे, तो वफाक को अपना काम करना है। मैं आज इस मकाम से वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूँ कि सूबाई सिंध की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। PTI कराची के रहनुमा पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट खोलने का ईद के बाद से क्या ताल्लुक है। PTI और पीपल्स पार्टी कभी एक पेज पर नहीं आ सकती। खुर्रम शेर जमान बोले, 2 माह में पीपल्स पार्टी ने सिंध को बहुत नुकसान पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट खोलने का मुतालबा भी कर दिया। सूबे सिंध का रोजाना की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस साहब ये जमात पीपल्स पार्टी सत्यानाश कर रही है, इसका नोटिस लीजिए। हमें इस हुकूमत से, सिंध हुकूमत से बचाइए और कोई बेहतर रास्ते की तरफ हमें आगे की तरफ दिखाइए। ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए। अगर भारत ने कोई हिमाकत की तो जवाब का मुंतजिर रहे।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دشمن کو خبردار کر دیا، کہا پاکستان جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، بھارت جعلی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، مہم جوئی کی تو فروری کی طرح منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارتی فوج کی ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، کنٹرول لائن پر بلا اشتعال فائرنگ۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فوج نے کھوئی رٹا سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے بے روزگار افراد میں 12,000 روپے فی کس تقسیم کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے آغاز کی تقریب، کورونا ریلیف فنڈ میں 3 ارب روپے سے زائد جمع کیے گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومت 1 روپے کے بدلے 4 روپے فنڈ میں شامل کرے گی۔ ثانیہ نشتر کی وضاحت۔ رمضان کے آخری عشرے میں مساجد کو آباد کریں، باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں، باجماعت تراویح کا اہتمام کریں۔ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کورونا کی وبا نہ جانے کب ختم ہو، اجتماعی عبادات کو مزید روکا نہیں جا سکتا، مسلمان رمضان میں مساجد کا رخ کر لیں۔ فلسطین کے عوام واقعاً مظلوم ہے، اسلامی حوالوں سے بھی ہمیں ان کی حمایت کرنی ہے، ہمارا دین کہتے ہیں ان کی حمایت کریں، اخلاقی حوالوں سے بھی، قانونی حوالوں سے بھی، انسانی حوالوں سے بھی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر مظلوم میدان میں ثابت قدم رہے تو۔ ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جائے گا، ریلیاں قواعد و ضوابط کے تحت ہوں گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہمیں فلسطین کی حمایت کرنی ہے، فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ صوبوں کے صوبے دار وفاق پر تنقید نہ کریں، چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں عمران خان اکیلے قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صاحب حیثیت لوگ مزدوروں کو کھانا کھلانے سے غریب نہیں ہوں گے، سستی چیزیں مہنگی بیچنے والے اللہ سے ڈریں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے وزیر اعظم کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو کورونا بحران کا حل قرار دے دیا، کہا احتیاط کے بغیر لاک ڈاؤن کھولا گیا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 42,000 سے آگے بڑھ گئی، مہلک وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 903 ہو گئی، سندھ میں 16,377، پنجاب میں 15,346، خیبر پختونخوا میں 6,061، بلوچستان میں 2,692، گلگت میں 540، اسلام آباد میں 997 اور آزاد کشمیر میں 112 افراد کورونا وائرس کا شکار۔ وزارت اقتصادی امور اور ورلڈ بینک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر خسرو بختیار نے کہا غربت کا خاتمہ اور پسماندہ علاقوں کی ترقی اولین ترجیح ہے، حکومت صحت اور تعلیم کے شعبے کی ترقی میں سنجیدہ ہے۔ ورلڈ بینک کے نمائندے کا پاکستان کی سماجی اقتصادی ترقی میں شراکت داری جاری رکھنے کا اعلان۔ حکومت کا عید کے فوراً بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور بجٹ اجلاس بلانے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق مشترکہ اجلاس 1 جون کو بلائے جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس جون کے پہلے ہفتے میں ہوں گے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو دن 11 بجے تک 33% ارکان کو شرکت کی اجازت ہوگی۔ سماجی فاصلے کے اصول کے تحت کم سے کم عملہ بلایا جائے گا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، ڈاکٹر اکرام الحق سے ویڈیو لنک کے ذریعے ٹیکس اسٹرکچر پر گفتگو۔ مشیر خزانہ نے کہا ٹیکس وصولیوں کے نظام میں موجود خامیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، موجودہ حالات سامنے رکھ کر نئے بجٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کراچی کی سینٹرل جیل بھی کرونا وائرس کے نشانے پر، ایک بیرک کے 50 سے زائد قیدی کرونا وائرس کا شکار۔
जेल के एक डीएसपी और 2 अहलकारों को भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लाहौर में 2 माह से बंद रेलवे ऑपरेशन से कुलियों को रोजी रोटी के लाले बढ़ गए, घरों में फाके होने लगे, स्टेशन के दुकानदार भी मुश्किलात का शिकार। कराची जिला वस्ती में डाकुओं की दीदा दिलेरी, थाना नूरजहां के हदूद में 6 डाकू घर का सफाया कर गए, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मंगोपीर कराची में वाटर बोर्ड के 3 मुलाजमीन गाड़ी समेत यरगमाल, इलाके में पानी की लाइन की मरम्मत करने गए थे, अगवाकार सरकारी गाड़ी और सामान लेकर फरार हो गए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सेहवन बम धमाके में सहूलतकार केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर दाइश के 2 कारिंदों को सजाए मौत सुना दी गई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 48 लाख से भी आगे निकल गई। मौलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 3,18,000 से आगे बढ़ गई। खतरनाक वबा के दौरान लोगों की मदद, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी निजात लड़की को तारीफी सनत से नवाज दिया। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने भी अपने ट्विटर पर लैला खान को मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर तालिबान का कार बम हमला, 7 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। आम खाने के शौकीन हो जाएं तैयार, फलों का बादशाह राज करने आ रहा है। टंडोवाला यार में आम की छटाई का अमल शुरू, तुंदड़ी, लंगड़ा, चौसा और दीगर आमों की बहार आ गई।